Hiliri hakintiwa, kutiri wakichauha, unchukini pataha, sasinwa y Juanipsmaha. Murata marga masiraka kurhakisa wasitata arut asip khajani kurhakisa achachilanaka wichanaka kurhakisa iskayo qallanaka iskay villanaka hukpachalin piwa arut ataparakta hichaqata tira ichuruha pusurunaka usarakpa iharaki akiri anata pasina iraka unaka jamay mayaw utharaki kurhakisa marka ipiraraka arut atapta ukatha iraka papunitaw marka masiraka satakeha ayun chakana karo komunidad chaka ujeta karo japunita kurhaman sa kuno nakara hakatasi hawira nakasa kotasa kurhaman sa hakatasi uyakit anyana gaha wakisira kiu kurhakisa angkaha marka chaka ujeta nakana hilata kuyakaraka aski kusa pura silla choy mampiwa arunt ataparakta akiri tepe Perú ukampirusa nacional FM yateaya uta taipi ujeta nakata hakaki chakucha yatea una gampe kallanta ujapayani murata marga masiraka Héctor Valer upaha ministro nakana pau ukatha wilama asina kaparu yang kacataina iskacataina sa sirwa catanta parahina naya haniwa kunahan askirak saluraute akach atanta una campeja naya roja ainas añua munapjeto sa sirwa sarakina ukakip kraki voto de confianza tsata ukapite kamachi nurine kahana roja han haisap kitaneja kamachi nuranya utaha histanta usa histantas hakispau sa sinsa sarakidao kurhama purisa kiriyatia weste kallanta phaya. Si ustedes encontraran humanakate hikipand kunahan skinakate lurkt akiri huchar kanyanak taipit nayak akir na kanyu taipit hitek karakiao Wilama separo hisk achawetat ma psicólogarus agrobankot huchancha winakat akamkut eana Héctor Valer ministro nakan ekterebach warme paru hisk achanyat haneukik procesart kanat Hayukat noveno juzgado resolucionat pa warang tungka pakal kunumarat inaro haitawayik sasinra que untanena. esta resolución del noveno juzgado de familia akir resolution sat noveno juzgado kataipit bilam sinakatoketst haneu gachakapakarkit kun hamatukanak toketst kititek chatant ke hanehu pankarakispat ukat sakire certificado médico satukanakas hamasat absutarakisphao ukakik paraki haneu kunaiman lapinagasut karakit akiri warmianah Okamarus haneu puchaharenu sarakena. yo al interior de mi casa nayah utamanqian kunatek maukih lurgih nayah ukamkik paraki uloras karakt kun hamati babaharus wal hakutich amampe harsurakt kun hamatu past hanikus pachak taika pataki haras karakit ukakik paraki nayatakis Huchancha winakat nayaro hisk achanyak munap khituk sasin kut erakena. para decirle al Perú nayah Perú suir maitarax ukat saraks nayah thaniu hiskachiri karakt ukakik paraki no ukiri karakt que pega Agrobankot huchanchawet hisk achawet ukamarus luntatawet inaumis suait sarakena ukat kunates psicológico lurañachek lurasis kahau sarakena arhat anirakena yakep bankadanakas voto de confianza hanchuranyat ejecutivo Congreso kamschen ukau pokasenexas nos iremos akachakan sarap harakia ukat sa gabinet ukat aibit kunanakas unyaki baskarakinih ukamatapat nairakat kolkenakas ukat kunair nakawinakas halantap harakispao ukany kamakakasu imalkuh aski kusaw kunanakas lurarakispah ukamatapat kamach lurinyo tataipis histantarakispaw Ukam suyusaru nairaru apsunyalaiko hankut tapisiwinakas utkpana sarakena Urata marka masiraka yatia uragampi sananta sipka kinyani kurhamati mawa kichawi utrakina tipka Economía y finanzas suka kipkaraki kultura ministro pehteniraga machakaragawa kuroragawa tataprehu kathahu para karua nairiri ministro nagawa turka kipaparakina sumpacha irnaka patakiwa kurhamati akuroragaha estado taipiu hitatha irnaka taskeha ukamarwa irnaka tareja sasinsa para kahasa parakina kurhama polisa ya tatasipka kinyani Macak ministro nakaut katayatatsti hichasti misturi ministro nakasti macak ministro nakaru kunhematir nakapki ukanakasti alawakat haruya paraki mawaki chawina kaisa Ministerio de Economía Finanzas ukachakat pacha naira kolkenak toke ministro Pedro Frank hupasti macaka kolkenak toke ministro Oscar Gram huparua irnakawina kapasti kat haruy haraki ukatsti hupasti khanancharakiwa kolkenakasti irnakawina kampi sartais kakinyani usasina
ukakik paraki privado sukatay pitsti irna kawina kabampisti sarta iskarikis pausasina sarta winakat stia khachakana karu purinya haraktana kun hamati sarta winakanst kolkena ka kau khatakot ukachakana kanst khosa uin hatanya pa harakir ukat ukana ka kunaiman irna kawinakat sarta yarakir ukat inversión privada sat hupana campis chui mest asrakinyao ukam kik parakiwa Ministerio de Cultura ukatay pinstil dora parakina Alejandro Salas hupasti naya haskich amani akachagarok purin sarakiwa ukamata sui pejataki kunaiman sarna kawinakasa askipach amanchanyataki ukakik paraki kanancarakiwa kunam tawinakatutiki gobierno taipita ukanakasti pokayatas karakini usasina naya haniuchi kirihut karakt naya haniu akachagarok yakamu yonakampih monanyataki hapna kirihut karakt kun hamatih Castillo malko khananchkeh takpach perusi hakenakatakiwa akachakan irnakirihut apsasin ukamkik parakiwa ministro nagaha akachakan takpach perusi hakenakatakih irnakaparakiah akapayir wakicawinakasti aski khusawaldura sirakina ukamata irnakirinaka ukakik paraki kitinakat ukachakan kapkihupanakasti askiwa machaka ministro nakarusti katukta apharakina Yatecawi y Atichawi ministro perteneja Patunca Huaranca Gila. Bienes mobiliario básico Ukakipkaraki complementario Sata Yana Cuachuraraki Ina inicial, primaria, Ukakipkaraki secundaria Yatekerina Katakiwa. Akiri Yana Caja Yatekaya Uta Chekau Kitanakarua Apteata Harakine. Lima, Tagna Ukakipkaraki La Libertad Sukasu Kitanakana. Kurhama Polisa Kiri Yatiawiste Yathatap Hanyani. Patunca Huaranca Gila kunay manakal kanya nakautas niya nakawa yatakanyuta nakarusti churap harakine inicial primaria ukakik paraki secundaria ukachakana yatakari nakataki ukamat hupanakasa yatakanyuta nakaparusa kusaki kutap kanya pataki nanakaksoya sip karakter kuna nakateham tapkat ukar pakanya taki ukat siya takaru wanakas kusak port up kanya patak yatakanyuta nakaparu Patunca kim sakalkon urmar supaksin upanakahugachakanakan kusawa kichasip harakine yatakanya kaltenya takeh yatichaw yatakauto kay ministro Rosendo Serna pasti kananchan nirakiwa iranakawin nakapansti apakaparakiwa kolkeha tungka soktani warangkan warangkapau kakolke akiriya na pawinakaste katokapharakiniwa kim sa tungka kim san warangka yatakarinaka kim sa niveles sata ukairana kanya nagtaipina lima takna ukakik paraki la libertad sulkasuyunakana ukat stihu panakarusti warangka pakalakpataka soktatungka peskani laptop sukanakasa katokapharakiniwa ukakik paraki patakatungka yatungkani proyektos multimedia satu kanakasa askiwa katokapharakini ukakik paraki kim sa pataka pakalakatungka mayani impresoras multifuncionales satu kanakasti churatarakiniwa papatakatungka peskani yatakanyutanakaru ukakik paraki peskatungka yatungkani masyakutanakasa ukachakan hau chataharakiniwa positungka pakalakuni yatakanyutanakana kunaiman hanas kinakasut harakio utajawi nagtukit ukamas kunaiman yanakas yatakanyutanakan ukat ukanakar kustain yatakist akira kalkanyanak utanyanakas askia payap harakt ukamat yatakirwanak kusbaj yatakapanya pataki hupam kuskasti Isabel Cortes kamachluriri ukakik paraki Programa Nacional de Infraestructura Educativa ukataipita utajanya nagtukita Edgar Ochoa ukama hupanagasti sarna hupam kuskasti askiwonya kapaparakina akiri yatakanyutanakaha ukakik paraki machak yatakanyutanaka inokatanakasa akiri ministrosti au kataykanakaru haus tairakiwa bakunanaka ucap hanya pataki wawanakaparu ukamatakis awawanakasa yatakanyutanakaparu kutap hanya pataki akiri ministrosti au kataykanakaru maitarakiwa wawanakaparu bakuna pansasina ukamata yatakaru wawanaka hichamarana yatakanyutanakaparu kutap hanya pataki ukatakistu panakasti ukatakistu panakaste askiwinya kipasip karaki yatakanyutanakaru kutanya takeha Inde kopi ukatay piuhitatha hichamara pawaraka patunka mayani manana yatekaya utaru kuchaya takiwa wakicha parakitaina kakanya nakasaha kauchapiragasa ukakip karaki kurana kampisa pokaya panyaneha ukana kayatat apanyane Inde kopi ukatay pitsti kun hamasa cheka tukole ukatay pirumansnaha ukayana kawalura rakitaina ukamata ukatay pirumantaw sinisti askiwa yathadaraksna kuna nakasaluranyaki kuna nakasalurapkaspa privado yatakanyutanakanha ukanaktukita ukamata ukatay kanakasti askiwa yathadaparakispa yatakanyutanakaru anyataki inde kopi pawarangka patunka payani ukawakichawimpiha au katay kanakarusti iwakaparakiwa mayatakanyuta hinyatakisti nairakatahiyat hatanyaw sa sina kuna nakasayatichapki ukat sa kaukakolkimpis yatichapki ukanaktukita ukasti mamaratakiwa yat hatanyarakispa ukakik paraki kaukakolki sa maiphe matrikula sata ukatakiha ukakik paraki sa papaksisa
Ukatsti yatakanyo tatsti yatiyanyo pa parakiwa kauka kolkesa maipkani mantenya tekeha matrikula sata ukakik parakisa papakse kolke maipkani ukanak tukita yaka kolke nakat maipkas pa ukanak airisti chatanta tarakis pawa yatakanyo tanakasti haniwa matrikula sata ukanak ampeha hiskawa nakaruha kiparayap karakispati ukatsti kaukiri yatakiruwa nakati usutapki ukamasa hanaskin kapki hupanakatakisti yatakanyo tarumantanya patakisti hupanakasti kelkantanya pa parakiwa Inde kopi ukataipi na irna nakasti kanan chani parakiwa yatakanyo tanakasti kaukiri nakati yatakanyo tanakikpana hanukatsa utanakapatha yatichkani hupanakasti kunaiman kumarainto kamtawi nakatutiki minsa ukataipitha ukanakasti poka parakinya pausasina ukatsa amtarakma kunaiman akang kanya nakamati hanualt ekani ukapachansti humasti chatantarakismawa haus ausina paya pusi pakalko ukahakuwiro akalima markataki ukatsti sulikasuyo nakatakisti chusa kimsakalko chusa pusi tungka ukahakuwiro hanukasti correo ukataipirusa kelaktarakismawa colegios@indecopi.gov.pe ukataipiru Yatia Urucapi Sanata Sipkakiyani marca Masinaca, Perú marca Saja, Brasil marca Ampiwa, Ma Aptawirua Regenta Prakitaina, Omar Jacaya Takiwa, Petro Castillo Perusio Balcua, Brasil marca Roja por Prakitaina, Guata por Paujitanacana, Alaki Pauraka, Utaya Patakisa, Amuita Prakitaina, Kurama Bolisa, Yatata Sipkakiya. Pero suyum Brasil suyum atamayas asid iranakanyatag amt apeu. Imsakal kumaranakat sarak ke panasuyo sa hach ahelere malgo. Sudamericanat hach asoy unts at uksaka maupurira kena. Pedro Castillo hach ahelerempe Jair Bolsonaro hach ahelerempe. Portobelo Maracan, Rondonia Estadon matapesepjana. Matapewen, kunaiban tokat aruskept asen, atam aruskept anyatake alejawet. Korepaujetan yanap asep kanyapatake, korepaujetan kuyenyutanakas ut kanyapatake, autotakenakats yakanakats. Kunipaksin sabhanyan, amtaw rajuntawinakas ut harakispa walha Ministerio Kataipinakat, sabhanyan Ministerio de Defensa, kumarain toket ukakik parakiat chawyatakaw tokets, ukat Kancillería Ukataipitst. Askibacha ukachakanagampas iranakaraksnah, ukamatakid wakichawinakas kustas karakispaw. Ukats kunanagatakapsuskan ukanakas askibachu intayarakiyo. Pae pachanakajma declaración o camarus ma memorándum pejerun tapjanau. Ministerio de Salud Brasil atu camarus es saludampe. Akama programa de cooperación utjañapatake. Telemedicina chamt añatak. Ne o katachajelere malkuj ma Centro de Investigación Agropecuaria Kamsararakena. Embra pasatao, o canepe kunejamas café satase, o cuña kips arakena. Hanir kut asen hach ajelere malko Brasil soyotuale askinak sasina kut ankarakena. Yatunka aski takatagera karua katuna para quitarla la victoria marca Chekau Gitana. Akuro Karja, estado de emergencia sata ukata ipi Gitarwa, Lima marca ukakip kraki, Callao marcasa hakata siraki. Uchinka baja Alfonso Chavarri, ministro del Interior perteneste, Kuranakasa Kuronakarja, Wakis Karaki Lut Ayataki, Ukakip Karaki, Policía Paya Payanakasa, Kuranaksa Lut Apayapaja, Ukanakwahupaja, Hanash Tarakira, y Atrata Sipkakiya. Acá estado de emergencia ukas, positun kapeskan uruta kirakio, ukat kuna pechanakan sait eta harak pechanio, hakenakan kangenya nakapats. Yakep hiwasan kamachenakasah sait ataneu, kamisas utanakasar inamantantanyat, inasaranakanyat, kuna matapewenakas luratanakat, akir amtaweh, Lima o Camarus Callao Maricanakan saret heu, akamapi policía. Hauk anakaro atip sunyatake iranakt abkhaneh. Yanap tawinaka hutarakini ufarzarma sukataipit. Ukamatas que pechir nakawasen sluntatanakaro, sait etarakinio. Ukakik parak narcotráfico, ukamas terrorismo kanakarus, ukat chakpachans, kaukir hanwalt ay kunahanas kilortanakarus. Kunahanas kinakatutik, markachirinakan hanwalt ayap, ukat sakasui pecheros, ukanakas tukaptayarakio. Chicarumat Pach Ciudad del Pescador, Puerto Ucamarak. Ovalo del Obelisco, Satuk Saujetas, Walja Policía Nakampe Unichtatanaj, Kipka Serenakas Akan Kapjarakenao, Ukam Kiki Parakio, Plaza 2 de Mayo, Ucamarak, Plaza de San Martín, Cercado de Lima, Chacaujetan Unichtasenaj, Wasita Toque de Quedas Utjañapatak, Utanakasan, Arum Pachan Jeparañatak Hisk Awet, Akam Kut Ayanaj. Haneo, Ukatoket Hanirao.
ukat nanakas tani munap karak akiri estado de emergencia ukanaka ya katu ka muita tanakat kitina katu kacakan ir nakapkan hupanaka Rusia di cetarakio ukat hupanaka aski wir nakasip karakineh ukat katun tawinakan hakena kan kanya nagapas ya kasis karakineo ukamat kau kiri nakat kol kana kabucap ki ukat skanu ucap ke banakas aski bacau unyaki patasip karakineh Hecha uñakip asenip ekterenaka ya tung huchanirena karula Victoria chakau ketan kat kap karakenau huchanirena ka achanaka paquetes de droga o kanak atapjana Halyukat municipales o cámaras regionales, gobiernos pequeños tataipakas, mayachasep jarakeneu, Lima Metropolitanat, o cámaras callaots. Ya sohta tunka ukama utaraka hariwa uthanjama jete. Sohta chaka kim sakalko chamampiwa urakeja Amazonas chikauhitana unohtawara kitaina. Rioja, Cajamarca, Guakip Karaki, Chiclayo Marcauhitana Kansa, unohtawara kitainao. Ukatha usuch katarakasa higura tarakasa haniwa utkarakite ya hata sipkakinya tranquilas salgan tranquilas Pachamam orakesti aski chamampeo naktarakina ukasti aski vamos pairakina Amazonas markachirina karuja Pachamam orakesti sohta chaka kim sakalko ukachamampiwa unaktarakina kaisa ya tungtunga kilometros ukahayana Santa María de Niewa ukachakata ukamata wilama sinaka ukakik paraki irnakirina kasti utanaka patstimis subharakinwa ang kachakawanakaru naira katayat katawinakata Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ukataipitsti sohtatunka utanakasti haniwa mantanjama harakiti ukakik paraki nyatunkat sa hila hakinakasti hanaskin hamawa unyasip haraki bawa grande ukachakansti puse altusani utasti akam hanaskin wa unyas haraki wasitampiti ora konaktas pukapachansti halak harakispawa akam hanaski uthetapatsti Ministro de Cultura Alejandro Salas ukakik paraki yaka ministro na kampisti matapisip harakinwa Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ukachakauhana ukamat unyaki panyataki ukakik paraki markachiri na karusa yana panyataki sohtatun ka hanaskin kiri na kaut harakik ukachakauhaw sinti hanaskin hakat sirakik kaisa chachapoyas markauh ukakik paraki halka markauh ukat snaira maran urak unak tawinist ukachakauhana rakiw hanaskin hakat sirakin pakalaktun kapayan ukachakauhanakas hanaskin kapharakiw kaisa luya ukamarkauhanakan Ukatsti patakakim sa tungkakim sa kalkhoni kilometros takiuhana kaisa Fernando Belaunde Terry ukachakansti Nuevo Porvenir ukayuhana machaka perkatsti kalanaka lakanakawa halaktandirakina Ukatsti Instituto Geofísico del Perú IGP ukataipin pekteri Hernando Tavera hupasti kananchanirakiwa akiro rakunaktawisti hukapachaki unaktaksasina naira maratsipansa Orak unaktawist kaisa norte ukachakahanst takeniru unaktayirakin ukakik parak Lima Metropolitan ukachakans hach alto sutanakan kunhemate orakist kachampama unaktarakin ukatsa arhatarakiwa markachirinaka pektarinakasti katakiwa sarta parikiaksasina ukamata haniwa hakinak usuchatanaka sutikarakiti ukakik paraki hiwatanakasa akiri pachamam orak unaktawisti Rioja Cajamarca ukakik paraki Chiclayo ukachakama purirakina ukamasa Guayaquil markama Ecuador suikama ya tiga urakampi saranta sipkakinyani mawarbeja pakaltuka mararinawa hawira kuata yumira witwa puno sulkasyo chakauhitarja hiuhara kitainao hayuha chamampi purintas kakiwa ukatsa utana karusa umarakaja mantantara kitainao ukakip karaki yapusa liho abhatau hakata siraki ya hachakauhitarakatsa ya tiga urakaja utanirakiriu sarasipkakinya Puno sulkasuyonsti hayu pachansti kunaimana hanaskina karusa purisip kakiwa hichakutinsti hayu chamampi purintatatsti kuata hawiriwa yumiran harakitaina ukachakansti pakalaktun kamarani warmirua hiwairakitaina kunhamate akiri warmisti akiri hawir umramawa makatanya munarakitaina ukatsti akat hamahalantausina pataka paskatun metros ukamangkanwa halant harakitaina ukakik paraki akiri uma payantawitsti walhaya punakarua hanwalt erakina chohaya punakaru hawasya punakaru siwarya punakaru ukakik paraki kunaimana ya punakaru uiwanakataki ukatsti yuko ayuhansti walhau tanakawa umampa yuwintatasti unyas haraki ukat hawila masinakasti pekterianakaru kunaimana ya napawinakasa maitap harakiwa takpachu tanagast umampa yuwintata harakio takpachu tanak uiwanakans yapunakas ala uman apata harakio Haniu kuna nakasa kachakan hut harakit takina kauhasti ukamkik parakiwa hanaskina unhas haraki ukamata haniwa sartan hama harakiti ukamata haniwa kapachika markarusa purin hama harakiti yakipakinakasti bote ukanakata hawir ramawa sarap haraki hanukat steaski mulhasin hamarakiwa ukaumarusa halantaraksnawa ukan kamasti samang markana kaisa sunipat hachakansti akire torre
papatakmaran na ira maranakana utachatakana ukauhasti halyuchaman piburintatata halak harakiwa akiri utachatasti adobita ukakik paraki nyaqet lortakirakiwa ukamatungka pakalkone silo ukapachanakan walura parakitaina ukasti yupaichen uta tia hankarakiwa ukan kamasti wankawelika ukachakansti yokyong masti askiwa iwintarakina waila kucho ukachakauharu ukasti carretera central ukachakanwa hakatasiraki ukamata walhak ibenakap nakira utunaka ukakik paraki haj autunaka hakinakarap nakira nakasti sait atawin hasip haraki akiri takiuhanha ukatstu ukachakauharusti maquinaria pesadas ukanakawa puri parakina ukamata pichunyataki makau kapachanaka kepatoketwa autunakasti sarta parakina Ukal pabarkaro put abhanyani akiri chakau kitaraha yang kahakira garua katura parakitaina akiri nakaha bothatawa hau asire khasaranja yate parakiritaina masu oficial policía taipizza hupa kerusa katurta parakitaina kurhaba polisi akiri yatia wisti yathata sipkakinyani Hupanakasti mayorunsti tungka motocicleta sata ukanakasti luntatsu parakiritainawa akiri luntat kodunakasti los prácticos de ukayali ukamsata parakitainawa hupanakasti polisi nakamkuska yatichasitatwa luntatsu parakiritaina ukatsti motocicleta ni nakarusti kolkenakawa mai parakiritaina kutenya takiha han munapchukasti qalayana kapawa apso parakiritaina ukagik paraki narcotraficantes hupanakarusa alhap parakiritainawa akiri luntat kutunakast kali chakanakan motosaita tanakau luntat subharakiritainah ukat akiri luntat sutanakan moton hakanakabaru hausa parakiritainah ukat hausausинst qolqenaka mai parakiritainah ukat han qolqcharay manapchukast alakunayman yanakau chikat apso parakiritainah ukamat alhanyatak hanukah narcotraficante subhakanakaros alha parakiritainah Puerto Inca ukachakan sarnakapanyapatak Mahacha irana kawiwa lura parakina arumat pacha hujar kirina kau kekik paraki polisia taipitha kitina kata kiri luntat kotunakaru yat hatapki hubanagasti askiwa katunta parakina kun hamati naira pa maranagat pachaw yat hatap parakina luntat sutanakapatha kolke mayib hatanakapatha ukat sa hakena karusa hiwaya patapatha akir haj irana kawinsti tungka kimsani hakena karua katunta parakitaina ukatay pinsti pektri pa ugang karakitaina huparusti unta parakitainawa trompita ukamsata Sutipasti Francisco Ríos Ramírez ukamsatarakitainawa hupasti pa maranairiki panwa mutunyutatsti mistharakina luntatawina kapatha ukatsti akiri luntat kutunakasti unika parakitainawa ma polisia kimpi kunhamata kiri polisia kiwa yati rakiritaina kaukhankisa motocicleta sukanakaha ukayati winaka ukamatwa luntat suinakasti lora parakiritaina akiri nakawiste pektatarakinoa huchar kiri Jorge Chávez Cotrina kunhamatu pasti kimsa tungka huchar kiri nakampi ukakik paraki kimsa kalak tungka polisia nakampiwa ukachakarusti puri parakina ukamata kiri luntat nakaru kathenyataki Ukal pabarkata hal abhanyani hichaha tahna barkaro halaru abhanyani ukachakau hitarha patuka mayani ambulancia sautuna kwa pampa chakau hitarakaru airo chakau hitarakaru ukakip karaki marka chakau hitarakaru wa putsa parakire Urhamati akiri chakau hitarha coronavirus yang ka usuro ainast enyatakeha kusapuniniu sasinwa amuitre paraki yatatasip kakinyani Tahna sulka suyo irpawi patha patunka bayani ambulancias autura kwa markachiri rakatakeha hakata parakitaina. Tunka bayaniwa ambulancias autura kaha markachikau hitarakatakiwa. Yatunka risti ayu pampachikau hitarakatakiwa. Aski kusawa kichatawa. Aka ambulancia autura kaha pusi provincia chikau hitarakarua port parakini. Tahna sulka suyo chikau hitarha patunka pescani maranakahiwa. Ukapachat pachwa akaba autora kahaniwa hakatawa katainati. Sasirwa Oscar Caldós, director regional de salud Jupaja, Yatian Iraqi. En total, 21 ambulancias. Alpachareja, Patunka Bayani, ambulancias Auturakawa. Patunka Pescani, Nya, Hila Maranakahiwa. Akiri sulka su kitanja, Haripuniwa, Akabarakaja, Hakatawata Kitej. Ukchinka Baja, Wanton Kori, Tahna sulka sula irpiripasti. COVID-19 usoja kimsa kutirwa toktaraki. Akayan kausuro ainast eyadakiwa ambulancias autura kaja kusa karakini sasirwa saraki. Estamos en plena tercera ola. Anchitaja kimsa kutirwa. Yang kausuja akan trej. Ukatja hichurut kursaroja aka ambulancia autura kaja irnaka pariu. Yang kausuro ainast eyadakiwa aski karakini. Acá machaca ambulancias autjataja hank akiwa utarakaruja purt parakiri hank akeja
kult ayaha wakischeja emergencia sugarakadakisa aprak aparakiriu hadirak sinti usultatapch tanti usultatasa hakata sepcheja huparakaro kult ayataki yarap ayatakiwa aski karakini. Uchilcapaja, Centro Nacional de Epidemiología Sata Ucataipi Pitatja, Zapapatakatja, Kimsakal Tunka Pescani Perusio Marcachiriracao, Coronavirus Yankao Sumpeja, Hiuja Parakitaina, Yankauso Acanta Huerjas Asinwa Yathat Ereparaki. Kimsakot nyang kaus soktawin, kimsakalak tung peskan porsiento marcacherenaka, nyang kauson pekatu yasip kasapanaw, sa Centro Nacional de Epidemiología ta Epediatianej. Entonces nosotros estimamos Taken pechatak yat khata binagat ukakik parak kun hemas ki sakeru sonak toket ukanakat nya kim sakalaktung hanuka kim sakalaktung ka pesqani % khaperusu hakenakau usun tata harak pechak akiri kim sakutim chamam akiru so akant ke huka pechanakan Chakans anchetak kim sakut nyang kaus soktawingtan Cesar Munay ko kolirek Akirip ekt anyuta taipit iripterek yatianira ke nau hechak pasemanan huk aneke ukatoya se preusasen Juan More, investigador en inmunología Sarakenau. Akam Omicron may kanyang kaus o instatapat. Atake niyang kauson pekato yasepsnaksasin. Mas toket. Wakunt asitanakasat. Sait ayu Sarakenach. tenemos data hasta al momento. ukat stanchit gamas yat khata tas karakio akiri kastu sut hani hakene karok sint pechak katun karakite ukat kun hamakite ukat hamaki ukatun tarakih akiri omikron kastu susta korak pachan kitina kata usun tetap kapana karust akmanakat katurakis phag kaukiri nakateh bakuna nip kapana karust ina pechaki ukatun tarakineh ukat suka pachanik ukat kaukiri tahan bakuna tak kapana kairust aski pechas katun tarakis phau Especialista nakakanan kharakenau. Akamay kanyang kaus o instatapat. Hanipisait ayas kaspat. Konateh inmunidad de rebaño kamarakisatah. Hayukatpe wakunt asenyak waliwakesera. Hanamay kanyang kaus o nakas o instas kakinyapatak. Una persona que mahaka usun tatat wasitan pisu pa usun tarakis phau ukagik parak yak hakene karus katu yarakis phau ukat kaukiri teh bakuna tak ukast hupahukam kik parakyu usun tarakis pu kamas yak hakene karus katu yarakis phag ukamanak uthetapat hantaken usun tataruh purgarak tanteh Kune hamakis niyang kausaretas ke ukamari hamau, machakam tatanakas wakt ayasis karaki, ukat pehok pacham tatanakas, ya akasip kakinyasaw. Uno sulka suo chakau hitaru hichaja wasitata kut apayani burata marca masina kamabita candelaria huparoja wanha chakau hitara kanwa kiri sulka suo chakau hitara urup paraki ya chakau hitara gansa ya sulka suo hitara gansa urup paraki uno sulka suo chakau hitara hilja juli markansti misalo tawi utarakina ukatsa ya kana gampi utarakina ya tata sipkakinya Candelaria mamita sarukuna iban chakaujetanakan amtasirake na upuno sulka soyo ujetan, camisas guayuni aillo chakaujetan, Juli distrito ujetan. Pose cabeldo nakao tenientes gobernadora nakata, kapil kamau puret anephan. Ukan pe mislurit asin, Candelaria mamitasaru amt anyatak. Ukat pe pangkaranakaps, alhat anyataki apt anepharaketaina, ayo chakaukita nakaparu apanyataki, hoipita tayata chichita haluta, unihasep hanyapataki, ukamata mang ayana kasumara pachan uthanypatak. Hanik chichi sutaspati, hanik huipi sutaspati. Takechu imao mait asiwap harak pachatan, haukinakas taikanakasa, nanakas ukamaraki, wale chuima content kanyo, sar hap haraki, mauk akamampiukir asiwap haukat kay hap haraki. Mistukt asino marakacharanakah, kapil ang kakamahak as asib haraken, akham Candelaria mamita sarok, kalyachinak ipharit abhan. Quiero decir a todo el mundo las costumbres que se viven en esta zona aymara. Gracias mil a nuestros televidentes. Hayo Kamariham Tokorenakaj, Asociación Cultural y Tradicional Carapulis, 14 de septiembre, Juliet Pacha, Tokt Abharakenau, Hopanakas Patrimonio Cultural de la Nación, Ukamaraki Sutia Taprej,
hapanakasti wali suma istapt aseta mamita candelariaru am kasina koselyo na kampichikais aseta tokt apkarakenau hanyang kauson pekatuya sinyatakes yukos apkat aseta hayat kai kamau hapanakak tokt apkarakena. Hayaya pana mamita Candelaria Murata marca Masiraka Juli marca llegau gitarusa arut para guiñari kurja kisa Murata marca chilina katake munasilla chuimampiu arut ataparata hiwasaraka wakicha weja tukteata heu lunes haruka hapasi urua wasitata kutinta de paja hiwasaraka wakicha wimpeja hichakucha lo panchis wakicha wiro gato kapayani.